dada engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkai. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Bu Budi siap? Ya, Ibu. Silakan dibaca dulu ayat 1, Bu Budi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Ya, alam nasroh, bukankah Allah telah melapangkan laka sadrok, dada engkau Nabi Muhammad SAW? Silakan. Alam nasroh. Bukankah Allah telah melapangkan laka sodrok, dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkai. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bu Eni siap? Siap. Silakan dibaca dulu ayatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Laka sodrok. Laka sodrok. Ya, diulang lagi. Alam nasroh laka sodrok. Ya. Bukankah Allah telah melapangkan, artinya dibaca. Bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bisa kebayang Bu Eni? Insya Allah. Sodoro itu sudur, artinya dada. Sekarang Bu Suratni, siap Bu Suratni? Ya, silakan dibaca ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah, Ya, bukankah Allah telah melapangkan dadamu pada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ya, ayat kedua Bu Budi sekarang. Tadi Bu Topi pertama, sekarang dia. Bu Budi siap ya? Wa wadu'na angka wizrok. Wa wadu'na, dan Allah telah meninggikan, meringankan, maaf. Wa wadu'na, dan Allah telah meringankan. Dan Allah telah meringankan Angka wizrok, beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wado itu meringankan, wado wizrok beban berat. Silakan dirangkai Bu Budi. Dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut Bu Eni, silakan. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wado'na anka wizrok. Dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Ibu Suratni silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wizrak. Bukankah Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba digabung Bu Suratni ayat 1 dan 2. Saya Bu. Ya, Bu Suratni. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasyrah laka sadraka Lak wa wada' kolkolahnya Bu. alam nasyrah laka sadrak Lanjut. wa wada'na anka wizrak. Ya, artinya Bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukankah Allah telah meringankan beban berat engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ya, dan Allah telah meringankan beban berat engkau. Sekarang Bu Eni gabung 1 Ya. dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wizrok. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Lanjut Bu Budi digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Artinya, bukan Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Novi silakan digabung 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli barikali. Bu Eni ayat ketiga ya, siap ya, gantian Bu Eni yang Ya. pertama. Allazi anqadha zuhrak. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi angqadha rok. Maaf. Astagfirullahaladzim. Lagi. Allazi angqadha zuhrok. Qadha zuhrak. Diulang lagi. Allazi angqadha zuhrok. Allazi zi ketemu dengan hamzah, berarti dia dibaca panjang ya Bu, 5. Ya. Allazi anqadha zuhrak. Coba diulang lagi. Allazi angqadha zuhrok. Allazi anqadha bentar. Ya, saya perbaikin dulu. Allazi anqadha, yang telah memberatkan, zuhrak, punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allazi angqadha zuhrok. Qadha Zuhrok, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yuk, Bu Suratni coba. Allazi angqadha, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Novi coba. Astagfirullahaladzim. Allazi anqadha zuhrok, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bu Budi silakan. Allazi
Rock yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bu Suratni ayat keempat ya, siap ya. Wa rafa'na laka dzikrok. Ayo Bu Suratni, suaranya agak keras. Diulang Bu Suratni, baca ayat keempat. Ya, siap Bu ya. Warafa'na laka zikrak. Bagus. Wa rafa'na, dan Allah telah meninggikan laka dzikrok, nama engkau atau panggilan engkau Nabi Muhammad SAW. Dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kai. 3 dan 4. Warafa Oh ya, 4 dulu silakan. warafa'na laka zikrak. Dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digabung sekarang 3 dan 4. 3 dan 4. Allazi angqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Yang Allah telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah menunjukkan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sekarang 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi zahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Sekarang Bu Novi ayat 4 baca ya. Ayat 4 ya, Bu Rin ya. Ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrok. Betul. Artinya dan Allah telah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 dan 4. Allazi an kodojo Zohrok. Allazi an kodojo rok warofa'na laka zikrok. Artinya, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digabung 1 sampai 4. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Wawadokna wa-nya itu pendek semua. Wawadokna anka wizrok. Lanjut. Bagus. Allazi anqadha johrok. Alnya ditahan dulu. Allazi. Allazi anqadha johrok. Bagus. Warofa'na laka zikrok. Barakallah. Artinya, silakan. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad SAW yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Bu Budi ayat 4 silakan. Larfa'na laka dzikrok. Artinya, Artinya silakan. Dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 dan 4. Lazi angqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, 3 dan 4 sekarang digabung 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bu ini udah belum? Belum. Ya, Bu ini yang ayat 4 udah belum? Belum, Bu. Ya, ayat 4 dulu ya, Bu. 4 ya. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 dan 4. Allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 dan 4 digabung ayatnya. Baca. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gabung 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallah. Nah, di sini ayat 4, dan Allah telah meninggikan panggilan nama. Maksudnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah, para malaikat itu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bersolat itulah nama beliau Allah tinggikan, Allah muliakan. Seperti itu ya maksudnya ya. Ya, Bu. Bu Suratni udah tadi, Bu Suratni ya. Sekarang kembali ke Bu Nopi. Bu Nopi siap ya? Siap, Bu. 5 dan 6 kita gabungkan. 1
Sama dia. Fa inna ma'al usri yusra. Coba. Fa inna ma'al Usri. usri Fa inna ma'al usri yusra. Yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Coba. Usri yusra. Usri yusra. Ya, diulang. Fa inna ma'al. Fa inna ma'al. Lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Yang ayat 6-nya, fa-nya dihilangkan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gabung. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba berhentinya yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Nah, agak panjangin. Coba ulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta kesulitan, yusra, ada kemudahan. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al, sesungguhnya beserta kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al, sesungguhnya beserta kesulitan, usri yusra, ada Yusra. kemudahan. Yusra, yusra aja. Usrinya kan tadi kesulitan. Oh, ya. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Ma'a, beserta. Ma'a, beserta. Al-usri, kesulitan. Al-usri, kesulitan. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan. Yusra, ada kemudahan. Yusra, ada kemudahan. Kalau yang ayat 5, fa, maka. Artinya, Maka. Yang ada 5 ya. tambahan maka aja. Yang inna ma'al usri yusra sama dengan yang ayat 6. Coba baca ayatnya, 5 dan 6, lalu langsung artinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka silakan. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, bagus. Bu Budi, silakan baca ayatnya 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, bagus. Artikan. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Barakallah. Bu Eni, silakan dibaca 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Bagus. Artinya? Artinya, Mm-mm. maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Barakallah. Bu Suratni silakan dibaca ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, barakallah. Sekarang ayat 7 dan 8. Bu Novi, siap ya? Ya, Bu Din. Faiza faragta fansab. Silakan. Faija farog tasfas sob. Fansab. Fansab. Faija farog tafan sob. Faiza faragta fansab. Taknya pendek ya. Faija farog tafa sob. Tafansab. Tafan sob. Ya, ulang lagi. Faija farog tafan sob. Bagus. Faiza, maka apabila farauta, engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, maka apabila engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, fansob, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Faija, maka apabila farog Farauta, engkau Nabi farog Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, Faija farokta, maka apabila engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, fansob, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. dirangkai, Faiza. Faija farokta sob, Fansob, lamain. Faija farokta sob, maka apabila engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Allah lah farghab, engkau Nabi Muhammad SAW berharap. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Allah lah farghab, engkau Nabi Muhammad SAW berharap. Dirangkai. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad SAW berharap. Gabung 7 dan 8, baca ayatnya. Faija korok tafan sob, wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah Nabi Muhammad SAW berharap. Digabungnya nanti sekalian aja ya, 1 sampai 8 ya. Yuk, sekarang Bu Budi, 2 dulu. Ayat 7 dan 8 silakan Bu Budi. Ya, Bu. Fa'iza faraqta fanzob. Artinya, maka apabila engkau Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh.
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. Gabung 7 dan 8. Ayatnya baca dulu. Wa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. Ya. Sekarang Bu Eni silakan. Ayat Ya, Bu. Wa idza farahta fansab. Faiza. Fa idza farahta fansab. Maka. Sob. Ada kol-kolah belakangnya, baknya itu. Fa idza farahta fansab. Artinya? Maka engkau Apabila Nabi Muhammad, maka apabila engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. digabung 7 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, Kol-kolahnya terakhir, jangan lupa. wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. Ya. Sekarang Bu Suratni silakan ayat 7. Faiza farafatan sob wa ila rabbika farab. Maka engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah menetapkan sesuatu urusan, maka kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah engkau Nabi Muhammad berharap. Ya. Sekarang silakan digabung ayat 1 sampai ayat 8. Bu Suratni. Ya. Silakan. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza farar fatan sab wa ila rabbika farrab. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah memberikan beban berat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah meninggikan panggilan engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau Nabi Muhammad telah menetapkan sesuatu,
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap. Barakallah. Banyak Allah engkau Nabi Muhammad SAW berharap. Ya. Barakallahu-azim. Ayo, silakan. Bu Eni, Ya, Bu. digabung 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Wa wadokna anka wizrok. Allazi angkoda zohrok. Wa rofa'na laka zikrok. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza farohta fansab. Wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah meninggikan nama engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap. Sadaqallahu alaihi. Silakan Bu Budi digabung 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasruh laka sadrak. Wa wada'na anka wisrak. Allazi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa iza faraqta fansab. Wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meninggikan panggilan nama engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu insan, telah menetapkan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap. Sekarang Bu Novi digabung 1 sampai 8. Bu Novi siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Wa wada'na anka wizrok. Hati-hati wahnya pendekin. Wa wada'na anka wizrok. Allazi anqadha zohrok. Wa rafa'na laka zikrok.
Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al Fa inna ma'al usri yusra. diulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Inna ma'al usri yusra. Faiza farokta fansob. Fansob. Faiza farokta fansob. Bagus. Wa ila rabbika fargob. Artinya, bukankah Allah telah melapangkan dada engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meringankan beban berat engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberatkan punggung engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah telah meninggikan panggilan nama engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu utusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah lah engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik.